Itu kita sudah memiliki kemitraan sejak lama. All right, so let's get into the word, yeah? Mari kita langsung masuk ke firman Tuhan. There's a theme verse or 3 chapters in Isaiah that has been our theme for this year. Jadi ada sebuah tema yang menjadi tema gereja kita tahun ini dan kita ambil dari buku atau kitab Yesaya. Isaiah 60, 61, and 62. That has been our theme for the year. 3 pasal yaitu 60, 61 dan 62 Yesaya yang sudah menjadi kitab atau tema tahun ini. So oftentimes you'll hear me read them, and I want to read Isaiah 62. This verse, you have the verse, yeah? Jadi hari ini kita akan membaca dari Yesaya 62, saya akan bacakan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. See, I want to see us burn bright and shine for Jesus. Saya mau melihat kita semua itu terbakar dan bersinar terang untuk Yesus. And so in doing this, I just have had a heart's desire to pour into you the truth of God so that we shine like the sun. Amen? Oleh karena itu kerinduan hati saya adalah mencurahkan kebenaran itu kepada saudara-saudara supaya kita semua bisa bersinar terang untuk Yesus. Amin. So I really don't want to hold back and just, let's say, I don't want to just make you feel good or happy. Jadi saya tidak mau menahan diri ya, saya nggak mau membuat Bapak Ibu hanya merasa senang saja. See, if I just make you happy every Sunday, it won't cause you to be able to shine and get through things and proclaim Jesus to those people when we have struggles. Jadi kalau saya hanya membuat Bapak Ibu merasa senang, Bapak Ibu nggak akan bisa maju ke depan dan membantu memproklamasikan atau menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang membutuhkannya. I really want to give you the truth, and if that truth causes your heart to be convicted, good, it will change you and then you'll become stronger. Saya mau memberikan kebenaran kepada Bapak Ibu sekalian, karena jika kebenaran itu membuat hati Anda merasakan sesuatu, maka bagus, itu akan menguatkan Anda. And last week I talked about Noah, and we're going to continue and finish that message, or the 2 messages I had out of Genesis talking about Noah. Jadi minggu lalu saya sudah berbicara tentang hidup Nuh dan kita akan melanjutkan ya pesan dari minggu lalu ke minggu ini juga. And if you remember the story, if you don't know the story, I want to tell it very quickly. God was really hurt about the way man was living. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tahu ceritanya, saya singkat aja. Jadi di Kejadian 8 itu diceritakan bahwa Tuhan itu hatinya pilu atas perbuatan manusia. Said he regretted that he made man because he saw that man was evil in every way. Dikatakan juga bahwa Tuhan itu menyesal menciptakan manusia karena manusia itu hanya jahat adanya. And then he sees Noah, and Noah finds favor in his eyes. Lalu kemudian Tuhan melihat Nuh dan Nuh itu mendapatkan Tuhan menyukai Nuh. So he tells Noah to build the ark, and it takes him over 100 years to build the ark, and then the rains come. You know the story, yeah? The rains come, and he gets in the ark, and he's in the ark for, I don't know, so many days. A bunch of days, 100 and some days. And then obviously he finds dry ground. Jadi ceritanya Nuh itu adalah Tuhan berkenan kepada Nuh, lalu Nuh itu disuruh membuat bahtera. Disuruh membuat bahtera lamanya itu ratusan tahun, dan setelah itu banjir itu datang. Setelah banjir datang, Nuh masuk ke dalam bahtera selama sekitar 150 hari, dan setelah itu dia juga harus menunggu sampai banjirnya surut. And I want to read the scripture out of Isaiah, Genesis 8 verse 18. Dan saya juga akan membaca dari kitab Kejadian 8. 18 through 21, ya. Ayat 18 sampai 21. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Satu lagi, ya. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya.
in verse 21, it says something. Oh, satu lagi, maaf. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. And it says in verse 21, it says that when Noah, after Noah gave the offering, it says that that the Lord smelled and was pleased with the aroma of the offering. Jadi dalam ayat 21 dikatakan bahwa setelah Nuh itu mempersembahkan korban bakaran, Tuhan mencium dan melihat persembahan itu sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapannya. And then it says, and the Lord said in his heart. It's a phrase that nowhere else in the Bible does it say that the Lord said something from his innermost being. Dan dikatakan lanjutannya, lalu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Di ayat manapun lain di Alkitab tidak ditemukan kalimat ini. We talked last week of how do you give an offering in such a way to touch the heart of God like that. Jadi minggu lalu kita sudah membahas bagaimana cara kita memberikan persembahan yang berkenan dan menyentuh hati Tuhan. And I mentioned how it starts way before you ever make an offering. Way before that, if you want to have an offering that will touch the heart of God, it starts really early. Dan saya sudah menjelaskan minggu lalu bahwa ini dimulai sejak sebelumnya ya, sejak jauh-jauh hari sebelum kita mempersembahkan persembahan itu kita sudah memulai terlebih dahulu. You know, long before Noah was blameless and righteous and faithful, those three things, he was doing that long before he ever made this offering. Jadi jauh sebelum Nuh ini memberikan persembahan kepada Tuhan, sudah didapati bahwa Nuh itu adalah orang yang benar, yang tidak bercela dan yang hidup bergaul dengan And if you Allah. remember, I talked about how God, when we're making an offering, a lot of times God is not really looking at the offering, he's looking at the offerer. Dan seringkali saat kita memberikan persembahan itu, Tuhan tidak melihat persembahannya, tapi Tuhan melihat hati orang yang mempersembahkan persembahan itu. And the offerer, if we are pure and holy when we make an offering, it will be so much more pleasing to God. Jika kita yang memberikan persembahan itu hatinya tulus dan suci, maka Tuhan akan jauh lebih berkenan atas persembahan So we're going to kita. continue on and talk a little bit more about this offering that Noah made. Jadi kita akan membahas lebih lanjut hari ini tentang persembahan yang harum yang diberikan oleh Nuh. Now, one thing I want to say is, sometimes we forget about the reality of the situation. Kadang-kadang kita lupa ya realita atas situasi kita. You know, let's take it back. So Noah, like more than 100 years before this, God says to Noah, build the ark. Jadi kalau kita lihat ke kisah Nuh tadi ya, realitanya atau kejadian nyatanya adalah jauh sebelum banjir itu terjadi, sekitar 150 tahun, Tuhan berfirman, bangunlah bahtera itu. This was not a small ark. This thing was huge. Ini bukan bahtera kecil Bapak Ibu, ini bahteranya besar sekali. So it took him a great deal of work. I'm sure there was days of sweat and toil, and he, hurt his hands. All of these things were happening to him. Dan saya yakin waktu Nuh membangun bahtera ini nggak mudah ya. Mungkin ada hari di mana dia melukai tangannya, dia keringetan, dia susah payah. And he was probably, thought of by the community as crazy because here he was, doing something, no rain, and they're saying, "What are you doing?" "I'm building a boat." And everyone's looking at him, and mocking him. Dan saya yakin waktu itu masyarakat sekitar Nuh itu pasti menghina dia ya. Kamu ngapain bangun bahtera, hujan nggak ada. Dan saya yakin yang lain juga pasti menghina dan menjelek-jelekan Nuh. And then remember, when he goes into this ark, all his friends died. Dan Bapak Ibu ingat ya, waktu dia ada dalam bahtera ini saat banjir itu mulai terjadi, semua temannya mati. So here he is inside the ark, and he's got his family, but he's alone. Jadi bayangkan Nuh ada di dalam bahtera, aman, tapi dia tidak memiliki teman, dia sendiri. And then in chapter 8, it says something, a little tiny phrase says something very interesting. Lalu di pasal ke-8 tadi ada sesuatu yang menarik yang disebutkan. I don't know, here he's in the boat like 150 days or so, and all of a sudden it says, and God remembered Noah. Yang menarik adalah Nuh ini berada di bahtera bersama keluarganya sekitar 150 hari lamanya. Lalu disambung lagi di Alkitab disebutkan, lalu Tuhan mengingat Nuh. As if
like God had forgotten him. Seolah-olah Tuhan itu udah lupa sama Nuh. I'm sure that sometime during that process of the 100 years of building it and over the 100 days of being there, that like sometimes Noah was like, God, you remember me up there? Mungkin dalam prosesnya ya 100 tahun lebih dia membangun bahtera itu dan 150 hari dia berada di bahtera itu. Mungkin Nuh itu kadang bertanya-tanya dan berteriak, Tuhan masih ingat aku nggak? I mean, how would you react in this situation? Bagaimana Bapak Ibu akan bereaksi ya kalau Bapak Ibu jadi Nuh? Now, I know you guys are very spiritual, so you would never react the way we see people reacting. I know. Ya saya tahu Bapak Ibu semua orangnya tuh kudus-kudus ya, kuat-kuat, pasti nggak akan jadi seperti saya tadi. I'm sure you would have never thought like maybe Noah thought like, God, I had a great business and now I am shoveling animal dung. Mungkin waktu itu Nuh itu berpikir dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya tuh dulu punya usaha yang luar biasa, sekarang saya membersihkan kotoran hewan. You know, God, what is going on? I've lost all my friends, I've lost my position, I've lost everything, and here I am with a bunch of animals. I'm taking care of animals now. What's going on? Tuhan, dulu bisnis saya sukses luar biasa, saya punya banyak teman, sekarang saya harus jaga hewan-hewan ini. Apa yang terjadi Tuhan? See, don't forget, that ark cost money. He had to spend a lot of money on this ark. Jangan lupa Bapak Ibu, waktu bangun bahtera dibutuhkan banyak uang. Jadi Nuh juga menggunakan uangnya untuk bangun bahtera itu. So I'm sure that you would have never said something like, God, I've given you everything and here I am stuck in this place and I haven't heard your voice and do you even remember me? Tuhan, aku udah memberikan semuanya buat Engkau. Aku bekerja keras buat Engkau dan sekarang aku terdampar di posisi ini Tuhan. Engkau masih ingat aku enggak? Come on, let's be honest. Have you ever gone through a struggle and said these things to God? Jujur dulu ya, pernah nggak ngomong hal itu sama Tuhan? Come on, we've all done it. Kita semua pernah Bapak Ibu pasti. And then he gets to dry ground. Lalu bahtera itu akhirnya kembali lagi ke dataran yang kering. You know, and he gets out of the ark. Nuh keluar dari bahtera And I'm itu. sure the first thing that probably I would have done is, God, finally I get to get some ground. It's been so long, God. Thank you, finally, Lord. You've finally given me, something I've asked for. Kalau saya jadi Nuh ya, saya akan bilang begitu keluar dari bahtera, aduh Tuhan, makasih Tuhan, akhirnya mendarat juga Tuhan. Aduh, terima kasih, akhirnya saya dikasih sesuatu yang saya mau. But that's not what he does. Tapi itu bukan yang Nuh lakukan. It says when he came out of the ark, the first thing he did was build an altar. Dikatakan bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Nuh setelah keluar dari bahtera itu adalah membangun mezbah. And when you might not understand the significance of an altar because we don't really use them now. Mungkin Bapak Ibu nggak ngerti ya signifikansi atau kepentingan dari mezbah itu apa, karena sekarang mungkin kita nggak mendirikan mezbah. But throughout the word, we see all these great men of God building altars in memory of what God has done for them. Tapi dalam Alkitab kita baca cerita orang-orang hebatnya Tuhan itu membangun mezbah untuk mengingat hal penting yang terjadi dalam hidup mereka. You remember Abraham when he came into covenant with God, what did he do? He built an altar. Ingat Abraham saat dia menerima perjanjian Tuhan, dia membangun mezbah. Jacob, when Jacob was in trouble and he was getting chased by one side from his brother and the other side by his father-in-law, and he was, what does he do? He builds an altar. Yakub waktu dia dikejar oleh saudaranya dan bapaknya, apa yang dia lakukan? Dia bangun mezbah. Moses goes across the Red Sea, and on the other side, what's the first thing he does when he wants to declare victory? He builds an altar. Musa waktu dia menyeberangi Laut Merah, dia dikejar-kejar oleh musuhnya, apa yang dia lakukan? Untuk kemenangan itu, dia bangun mezbah. And Joshua probably learned from Moses because when they crossed the Jordan, the first thing that Joshua did was build an altar.
Dan Yosua juga pasti belajar dari Musa ya, karena saat mereka sudah berhasil menyeberangi sungai Yordan, dia lakukan adalah bangun mesbah. Elijah wants to prove that God is everything over every other God. What's he do? He builds an altar. Elia waktu ingin membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan di atas semua Tuhan, dia bangun mesbah. Now, I'm not telling you to go out and take 12 rocks and stack them up and build an altar that way, but I believe that God wants us to build altars in our lives. Saya nggak bilang Bapak Ibu harus bangun altar itu kumpulin batu-batu disusun. Enggak, tapi saya percaya Tuhan mau kita semua bangun mesbah dalam hidup kita. An altar is a place where we meet with God. Karena mesbah itu adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan. Do you have altars in your life? I have places where I meet with God. Apakah Bapak Ibu punya mesbah itu bersama Tuhan, tempat untuk bertemu dengan Tuhan? Saya punya. Even in this room, I have a place where I go to meet with God. Bahkan di ruangan ini ya, saya punya tempat di mana saya bisa pergi dan bertemu dengan Tuhan. I'll tell you, it's right over there. I love just sitting right over there on the ground and just that's where I go when I really want to just have a place with God. Kalau saya ingin bertemu dengan Tuhan, tempat itulah saya pergi ya. Saya berlutut di situ dan saya mencari Tuhan. In my house, I have a place where I go and it's the place where I'm like, this is where I'm going to meet with God. Di dalam rumah saya punya tempat khusus. Di situ adalah tempat saya akan bertemu dengan. How about you? Do you have a place where you go to meet with God? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya tempat di mana Anda bisa bertemu dengan Tuhan? How about after you've gone through difficulties or you're struggling through something? Do you have a place like in the midst of that situation where you say, I'm going to build an altar right here and I'm going to worship the King? Bagaimana saat kita melalui saat kesulitan, saat kita dalam pergumulan, apakah kita punya tempat, kita punya mesbah itu dan kita bisa bilang di tempat ini aku akan melakukan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Even in like the older church group, we used to have the altar. We would go to the altar to meet with God. Bahkan bagi saya ya yang sudah lama pergi ke gereja, dulu di gereja itu ada mesbahnya, ada altarnya, tempat kita bisa datang kepada Tuhan. I remember when I was younger, before I was a pastor, I just said, you know what, every Sunday I'm going to the altar. I don't care what everybody thinks. I don't care if they think I'm struggling. I don't care who. I want to meet with God. Saya ingat waktu saya masih remaja ya, setiap minggu saya bilang sama diri saya nggak peduli orang mikir saya ini selalu kesulitan atau apa, setiap minggu saya akan maju ke altar, maju ke mesbah Tuhan, saya mau bertemu sama Tuhan. It's a place of where you can meet God and get restoration. Can I get an amen? Ini adalah tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan pemulihan. Amin. It's a place where you can go and exchange your shame for grace. Ini adalah tempat di mana kita bisa menukar seluruh rasa malu kita dengan kasih karunia Tuhan. It's a place where you can hear His words and you can be refreshed. Tempat di mana kita bisa mendengar firman-Nya dan kita akan disegarkan. I really want to encourage you to find a place like that. In your house, in this building, in your workplace, everywhere. Find a place where you can meet with God. Saya mau mendorong Bapak Ibu sekalian bahwa temukan tempat di rumah Anda, di gereja ini, di mana Anda bekerja, dimanapun itu. Temukan tempat di mana Anda bisa bertemu dengan Tuhan. Because it was at that place when Noah built that altar that he gave a sacrifice that was pleasing to God. Karena di tempat itu, di tempat di mana Nuh membangun mesbah, dia memberikan persembahan korban bakaran yang berkenan di hadapan Tuhan. So it starts with building the altar. Jadi dimulai dengan membangun mesbah itu. But what are the keys to giving a sacrifice that will be pleasing to God? What are those keys? I want to talk about them today. Tapi apa saja kunci-kunci bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan? As I said before, Noah came out of the ark and the first thing he did was take clean animals and sacrifice a burnt offering to God. Jadi tadi kita sudah baca juga ya, Nuh keluar dari bahtera itu lalu diambil binatang yang tidak haram dan tidak bercela dan diberikan sebagai persembahan korban bakaran. Did you ever notice that kind of the first thing you do is what you think is most important? Apakah
Anda pernah berpikir ya bahwa hal pertama yang biasanya kita lakukan adalah hal yang kita pikir paling penting. The first thing that you do is usually what you think is most important. Biasanya hal pertama yang kita lakukan adalah hal yang kita pikir paling penting. All right, I'm going to get in a little trouble here. You're not going to say that, no? Okay. So when you come home, husbands, and you open the door, is the first thing you do walk over and give your wife a kiss? Jadi suami-suami saat pulang kerja, buka pintu, apakah hal pertama yang dilakukan itu mencium istrinya? Because the first thing you do is usually what you think is most important. Karena hal pertama yang kita lakukan adalah hal yang paling penting. I mean, I'll tell you, when I come into my daughter's house, I can tell you right now, the first thing I do is move her out of the way and go right to the grandkids. Saya kalau datang ke rumah anak saya ya, waktu saya buka pintu, saya pinggirin anak saya dan saya langsung peluk cucu-cucu saya. Because that is the most important thing. Karena itu hal yang paling penting buat saya. Because we do what we think, we do first what we think is most important. Karena kita melakukan hal yang paling penting itu yang pertama kali. So is the first thing you do when you're in trouble, build an altar and make a sacrifice. Jadi jika Bapak Ibu berada dalam kesulitan, hal pertama yang harus dilakukan adalah bangun mezbah itu. I mean, I don't know if Victor knew what I was going to share, but did you hear what he said? Out of your need, you give. Saya nggak tahu apakah Victa ini tahu apa yang mau saya bagikan hari ini ya, tapi tadi yang dia bilang sangatlah berkuasa ya. Dari kebutuhan kita, kita berikan kepada Tuhan. The first thing you do when you're in trouble is you say, oh, I'm in trouble, I'm in need. Oh, the most important thing right now is that I give out of my need. Jadi saat kita merasa kesulitan, aduh Tuhan banyak masalah nih, aduh saya perlu banyak kebutuhan. Yang harus kita lakukan adalah berikan itu kepada Tuhan. Is God first in your relationships? Apakah Tuhan prioritas utama dalam hubungan kita? How do you put God first in your relationship? You say, my relationships will be holy because He's first, not the person in front of me. Caranya adalah hubungan kita akan bisa menjadi kudus karena Tuhan yang terutama, bukan pasangan saya. I will keep my relationship holy because I will not put me in front of God. I will put not my needs, but God first in my relationships. Hubungan saya bisa tetap kudus karena saya tempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hubungan saya, bukan apa yang saya mau atau yang saya butuh. In your businesses, do you put God first in your business? Dalam usaha dan bisnis kita, apakah kita prioritaskan Tuhan dalam bisnis kita? Or do you put money first, making money? Atau kita tempatkan membuat uang, menghasilkan uang sebagai prioritas utama bagi bisnis kita? And if you think businesses is for making money, then you've just put that first. Kalau Bapak Ibu berpikir kita berusaha atau melakukan bisnis hanya untuk membuat uang atau menghasilkan uang, berarti Tuhan bukan yang terutama. And if that doesn't make any sense, come on Saturday mornings. They're doing a whole thing to teach you how to put God in your businesses. Jadi kalau belum mengerti juga, datang hari Sabtu pagi kita ada kelas FDE di mana kita akan mengajarkan bagaimana kingdom values atau nilai kerajaan dalam bisnis. In your finances, do you put God first? Dalam keuangan kita, apakah Tuhan itu menjadi prioritas utama? You know the story of Cain and Abel, right? Bapak Ibu tahu dong cerita tentang Kain dan Habel. Back in Genesis chapter 4, there was both two brothers, Cain and Abel. Jadi di Kejadian 4 ada dua bersaudara, Kain dan Habel. And Cain was basically, he farmed the land and he grew vegetables. Jadi Kain itu adalah seorang petani ya, dia menanam tanaman. And Abel was the shepherd and he worked with the animals. Dan Habel itu adalah penggembala karena dia menjaga binatang-binatang. And they both gave an offering, and Cain's was rejected by God and Abel's was accepted by God. Dan mereka berdua itu memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi persembahan Kain itu ditolak dan persembahan Habel itu diterima. The question is why was his rejected? Pertanyaannya, kenapa persembahan Kain ditolak? You might say, oh, it was because of Abel gave animals and Cain gave vegetables. No, you can give vegetables to God. If you're a vegetarian, you can still give offerings to God in your vegetarianism. Jadi kalau ada yang bilang, oh karena persembahan Kain itu tanaman, sayur-sayuran ditolak sama Tuhan. Kasih Habel kan kasih daging. Enggak. Jadi Tuhan enggak melihat itu. Walaupun Bapak Ibu vegetarian juga enggak apa-apa. Bisa kasih sayur-sayurannya buat Tuhan. I welcome vegetarians in the world. I welcome them because then there's more meat for me.
Saya menyambut ya semua orang-orang yang vegetarian. Saya senang kalau mereka ada karena artinya ada lebih banyak daging buat saya. But here's the answer to why Abel's was accepted and Cain's was not. Tapi inilah alasannya kenapa Habel itu persembahannya diterima dan Kain ditolak. Verse 3 out of chapter 4 says, "And it came about in the course of time that Cain gave his offering." Dan dikatakan bahwa terlihat dalam beberapa waktu yang berlalu, Kain itu memberikan persembahannya. You have to look at it closely and you have to look at what it's really saying in its own language. But basically what it's saying is that Cain did not give his first fruits. He gave it when he felt like it. Jadi masalahnya di sini adalah kenapa persembahan Kain ditolak? Kain tidak memberikan persembahan yang pertama kepada Tuhan. Kain itu memberikan persembahan saat dia pengen aja, saat dia ingin mempersembahkan sesuatu. Where it says about Abel, he gave the firstborn of every animal to God. Tapi Habel memberikan anak pertama yang lahir dari semua hewan-hewan yang dia jaga itu kepada Tuhan. I had this guy one time ask me about tithing. Saya pernah We're ditanya ya gonna talk about sama money. Oh no. saya pernah ditanya sama seseorang ya tentang persembahan dan perpuluhan. And he was like, so pastor, here's how I tithe. Jadi dia bilang, oke, pastor, gini caranya saya mempersembahkan perpuluhan saya. He says, I get my paycheck, and then of course they take the taxes out. Saya dapat gaji saya, tentu aja dipotong pajak dulu. And then I have to buy food. Lalu saya harus beli makanan. And then I have to pay my rent. Lalu saya harus bayar akomodasi saya. And then I have my internet and all the other bills that I have to pay. Lalu saya harus bayar internet, bayar pokoknya tagihan lain Tuhan. Because I have to do those, and so then after that I tithe off the money. Jadi itu harus saya bayar, jadi harus saya bayar duluan. Setelah itu baru saya kasih persepuluhan saya. Who's first in that formula? Berarti siapa yang terutama di situ? We talked last week about how when we build our house upon a foundation, it says, and then the rains come. Jadi minggu lalu kita sudah membahas saat kita membangun rumah kita di atas fondasi, hujan dan badai itu akan datang. And if you don't start early to build the foundation, then when the rains come, you're not ready and prepared for the storms. Kalau kita tidak memulai membangun fondasi yang kokoh itu dari awal, saat hujan badai datang itu kita nggak akan siap. It works like that in every part of your life. Dan ini hal yang sama terjadi di setiap aspek kehidupan kita. It's so funny. Lord, I love that worship today. Saya sangat menyukai penyembahan kita ya hari ini. You know that song, the song about thankfulness and thanking God in everything. Tadi kita bilang kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Oh, that's one of my favorite songs. Salah satu lagu kesukaan saya. So we sometimes this is the way we treat God. Kadang-kadang ini cara kita memperlakukan Tuhan. We want Him to do for us immediately, but we don't do for Him immediately. Kita mau Tuhan itu menjawab semua permintaan kita langsung, tapi kita nggak langsung mempersembahkan kembali kepada Tuhan. We get in trouble and we want God to deliver us. We don't live up to the standards that God asks us to do, and then we want immediate forgiveness. We want it right away. But when it comes to giving to Him and doing a sacrifice and building an altar for Him, we do it on our own time, not first. Jadi saat kita berada dalam kesulitan, saat kita minta diampuni dosa, Tuhan ampuni saya sekarang, saat ini Tuhan. Kita minta saat ini ada pembebasan, ada keselamatan. Tapi saat kita memberi kepada Tuhan, kita lakukan di waktu yang kita mau. I'm so thankful that God does not treat me like sometimes I treat Him. Saya sangat bersyukur karena Tuhan tidak memperlakukan saya sebagaimana kadang-kadang saya memperlakukan Tuhan. But how about if we put Him first in our relationships, first in our business, first in everything we do, in our giving and everything? Because I believe when that happens, when we're in trouble, we're first in line for Him to help us.
Tapi saya percaya kalau bagaimana kalau kita menempatkan Tuhan jadi yang pertama di atas segala sesuatunya. Saat kita ada masalah, kita kembalikan kepada Tuhan. Saat kita punya, kita berikan kepada Tuhan. Pasti Tuhan juga akan melihat kita seperti itu. Noah, he lost all his friends, he lost all his business, he spent all his money, he had nothing but the animals and the clean ones he gave first to God. That's what brings a pleasing aroma to God. Nuh saat di dalam bahtera itu, dia kehilangan semua usahanya, dia kehilangan semua hartanya, dia kehilangan semua teman-temannya. Di dalam bahtera itu hanya ada binatang-binatang. Dan saat banjir itu surut, hal pertama yang dia lakukan adalah mempersembahkan korban yang tidak bercela dari hewan-hewan yang ada. Finally, Akhirnya, a sacrifice is not a sacrifice unless it's sacrificial. I don't know how you're going to translate that one. jadi akhirnya korban yang berkenan di hadapan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang berkenan jika kita tidak persembahkan secara utuh. She's a wonderful interpreter. I really am so thankful. Let's read. Mari kita baca. It's very simple. Honor the Lord with your wealth Muliakanlah Tuhan dengan segala yang kau miliki. and with the first fruits of all you produce. Dan dengan semua buah pertama dari apa yang kamu buat. Then all your barns will be full with plenty, Maka lumbung-lumbungmu akan terisi secara penuh. and your vats will be bursting with wine. Dan juga tempat minummu akan penuh dengan anggur. In everything you do, Dalam apapun yang kamu lakukan, put God first, tempatkanlah Tuhan sebagai yang terutama. and He will direct you and crown you with efforts of success. Dan dia akan mengarahkan jalanmu dan memahkotai kamu dengan kesuksesan. I have so much more, but I don't have enough time. Saya punya begitu banyak yang ingin saya bagikan, tapi waktu saya nggak cukup. King David was in big trouble. Waktu kita lihat ayat Alkitab ya, kita baca Raja Daud itu pernah mengalami kesulitan. He had sinned against God, and then he had hurt his people. He basically had done just about everything wrong at this point in his life. Jadi waktu itu Raja Daud berdosa dan dosanya itu mempengaruhi bangsa Israel yang dipimpinnya. And he asks the prophet, "What am I supposed to do?" Dan dia bertanya kepada Nabi ya, apa yang harus saya lakukan? And the prophet says, "Go and build an altar and make a sacrifice, and God will forgive you." Dan Nabi itu menjawab, pergi dan bangunlah mezbah itu, berikan korban kepada Tuhan dan Tuhan akan mengampuni So kamu. he goes down to the place and he goes to buy land to build the altar. Jadi dia pergi ke tempat yang ditunjukkan kepada dia dan dia membeli tanah itu. And the man he was going to buy the land from says, "No, I will never let you buy this land. You can have this land for free." Tapi orang yang pemilik tanah itu bilang, enggak, saya nggak mungkin menjual tanah ini. Kamu bisa ambil tanah ini Raja dengan gratis. And this is what David says. Dan ini yang Daud katakan. "No, I insist on paying. Tidak, saya ingin membayar. Saya harus membayar. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing." Saya tidak akan memberikan korban bakaran kepada Tuhan yang tidak yang gratis atau yang tidak harus saya berikan korban saya. I could give 100,000 right now, wouldn't cost me anything. Saya bisa berikan 100.000 hari ini dan buat saya itu nggak ada artinya. I could offer God, 100,000 rupiah, wouldn't cost me anything. Ya, kalau saya berikan 100.000 hari ini, keuangan saya nggak akan berdampak. I'm not just talking about giving here. I'm talking about giving to the Lord in every area of your life. Saya nggak bilang cuma memberikan uang di gereja Bapak Ibu. Maksud saya adalah memberikan kepada Tuhan seluruh aspek kehidupan kita. I can give the Lord 10 minutes of service. Saya bisa berikan 10 menit waktu saya untuk melayani Tuhan. Wouldn't even think about it tomorrow. Saya nggak akan berpikir itu susah-susah. These guys took vacation time. These guys
spent money. These guys left their families to come, and they haven't even toured Bali. They have just been serving since day one they've come. Orang-orang ini dari Harvest Time, mereka tuh meninggalkan keluarganya, mereka memberikan waktunya, mereka memberikan uangnya. Mereka bahkan belum jalan-jalan di Bali, Bapak Ibu. Dari hari pertama nyampe sini langsung melayani Tuhan. Last night I'm going around and I'm thanking them because we work them so hard. Jadi hari ini saya mau berterima kasih kepada mereka, saya mau menjamu mereka karena mereka sudah bekerja sangat keras untuk kita juga. And they're thanking me. Tapi mereka tadi bilang mereka berterima kasih kepada kita. They've given everything and they're thanking us. Mereka sudah berikan semuanya, tapi mereka bersyukur, berterima kasih sama kita. Are you giving sacrifices to God that are actually sacrificial? Apakah kita sudah memberikan korban kepada Tuhan yang benar-benar utuh? Seluruh yang kita miliki itu kita berikan kepada Tuhan. Or you simply just looking in your wallet or your purse and just saying, this is okay, I'll give this to him. Atau kita buka dompet kita dan kita bilang, ya udahlah ya segini aja lah buat Tuhan. Or or someone call you and need help and the first thing you do is you go, well, I don't have that much time. Mungkin ada orang yang telepon kita untuk minta tolong dan kita langsung lihat ke jam kita dan kita bilang, ya waktu saya nggak banyak sih. You want to give an offering to God that's pleasing, that touches his innermost being, and from that he speaks to you. It needs to be sacrificial. Kalau kita ingin memberikan persembahan yang harum dan layak berkenan di hadapan Tuhan, menyentuh hati Tuhan, itu harus persembahan yang seluruhnya yang kita miliki. I've said this when I was back in the States. I used to say this to my congregation. Waktu saya di Amerika, saya bilang hal ini kepada jemaat saya. If you really want to bless me, jika kamu ingin memberkati saya, I know people like to bless the pastor. If you really want to bless me, saya tahu banyak orang itu pengen memberkati pastor ya. Jadi jika Anda ingin memberkati saya, call me up or send me a text and tell me how much you have been helping someone. That will bless my heart. Beritahu saya seberapa banyak Anda sudah membantu orang lain. Hal itu yang akan memberkati saya. You know, I mean, send me durian, yes. But you know, tell me what you... Sorry, I get in trouble. Yeah. Saya suka durian, so bisa beri durian kepada saya. Yeah, it's okay. No, just go and bless someone. Go and give sacrificially your time, your talent, and your territory to give God glory and honor and praise. That's a sacrifice. Jadi berdoa, kontak seseorang, berkati seseorang, berikan waktu, hati, bahkan buka rumahmu untuk menjamu seseorang. Itu adalah persembahan dari hati kita kepada Tuhan. So we're gonna take communion. I think it's a perfect time. Jadi sekarang kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya rasa ini waktu yang sangat tepat. You know what's funny is the last time we did circle worship, I don't know what we call it. We don't